Ay, di. Nalaro na namin to. Nalaro na namin to ni Mark at ni Rich. Ayan. Ha? Nalaro Yes. natin to. Pinagpuyatan natin to. Mga 3 o'clock na tayo dito. Tagal nga. Baka yung, Wala, six yung players. original yung nilaro nyo. Yung, anong tawag doon? Yung Plinko? Hindi, Pico Park. Yun. Ay, yung Pico. Ano sa lapit na? Ang cute ng pangalan eh. Pling. Pico Park. Pingo pa. Ba't wag dyan? Ako na lang. Kaya. Ay, hanggang 8 pwede ba? Let's go. What the fuck? Si Kailan eh. Ay, may Si Fahad, chick Fahad, dessert. yun. Fahad. Gano? Hello. Friend. Si Fahad! Fahad! 1, 2, 3. Tapos comment sport. Plinko. Ilang ayaw. Ito pa yung progress natin, oh, gago. Dito tayo sa Oh? inyo. Ano ba yan? Oh, hell yeah. Wait lang. Anong kulay? Anong kulay? Yung kulay niyo? Green. Oo. Napakasulit talaga ng strategy na to. Red! Bro. Tara. Sabay. Isa! Hoy, steady na. Steady mo. Sorry. Hindi pa patong. Sige. Oh, yan. Vince, dito ka, Vince. Yan. Josh, ikaw sa dulo, Josh. Ayan. Okay. Yan. Tandaan nyo na yung mga numbers nyo. Ayusin mo, Zora. Uy! Ayusin mo, Zora. Teka lang. Ayusin mo. Hindi Yung ka gagawin. pala, umalis ka. Ayun, nawala, Bakit ka kasi nauna po? Wait lang. Nawala na. Ikaw muna yung tumalon. Papunta ka, Bes. Ganito na lang gawin natin. Mag-stack up tayo. Oh, ayan. Mag-stack Ayun, up nawala. Ito. Thank Okay, you. sige. Sa Alanizer. Sara, Ayan, tara. tas Go. ladder. Lapit Pasok ka, ka ba, lapit ka, Vince? Josh. Ayusin mo Lapit ka, Josh. Yan. Ayan. Ay, Hanap ka. hindi ko pala nakukontrol. Ayun. Pwede yan. Pero wala na. Stop! Ayun na, go. Mawala yan. Ayun na, go. Stop! First level. Nalalapay. Nice. Wait lang. Si Mark. Wait lang. Tumakbo, go! Kutok. Ah, sige. Ayan, game. Candidate ko na rin. Teka lang, wait lang. Aray ko. Nanula kayo. Nagalun na. Teka lang. Lawan. Si Josh yan! Tulok niyo ako. Tara na tayo. Line up. Yan. Wala nagagalaw. Gawa tayo star. Kaya pa. Hindi ka makatulad. Ayun na ako. Sir, bilis ako mga sir. Wala mo nagagalaw. Yan. Ayusin mo na. Go. Behave mo na, behave. Game. Ayan. Sabi. Diretso. Hindi, lapit kayo sa akin. Lapit. Hindi na, sir. Yan na. Walang 3, 2, 1, run, boy! Wait lang. Wait lang. Caesar. Puta na. Ang kulit niyo. First level pa. First level po. Ayun na, naglilipad.
Go to star! Vince, dito ka, Vince. Vince, dito ka, Vince. yung tatlo muna mauna, yung tatlo muna mauna. Ayan. Hindi, huwag ka Ganun sa'yo, pumatong, Mark. huwag ka pumatong, Vince, huwag ka pumatong. Tara, tayong tatlo mo lang. Ang bagal mo, Zor! Wag na! Sandali! Boy, kalma lang, Boy, kalma lang. Shh, kalma lang, kalma lang. Okay, ready? Guys, si Mark pa rin naka-stroller ang puta. Go, 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 go! Stuck ako, pre. Sasak pala tayo yan. Pero naka-stroller si Mark ang puta. Okay. Bakit tayo sa cactus? Ayan. Ayan. Josh, Diyan, bakit? mahulog ako. Nag-stuck ako! Wait, maglayo-layo muna tayo ng konti. Maglayo-layo para ano. Sige, si Sai na lang mauna. Go, go, go. Patong Lapit-lapit. kay Sai, patong. Kay Sai, Josh, kay Sai. Ready daw. Yan. Vince, lumapit ka! Ayan. Chill, bro. Chill. Okay, bigyan nyo ng stairs, bigyan nyo ng stairs. Ayan. Okay, okay. Maglakad ka lang, Sai. Maglakad ka lang. Pag nawala na. Sa akin. Yeah. 3, 2, 1, go, 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 go. Forward. Lahat Ikaw, forward. go, kailangan natin maglakad. Lahat forward. Hindi lang si Sai gagalaw, gago. Hindi lang Ba't si ka Sai. lumipad, Vince? Kailangan natin Aray. maraming... Tara. Lang sa tulo ko. Sabay. Paupo sa ano eh. Paupo siya bigla eh. Game na. Game na. Game na ba? Game na pa. Dito. Stuck ako. Si Mark naka-stroller na naman. Ayun na. Okay, oy, lapit. Yan. Lapit. Lapit. Tatlo muna. Lapit mo na kay Dandaan. Mauna kayo eh. Tatlo muna kami ha. 3, 2, 1, go. Hold. Uy, Zor! Zor! Sorry. Tumigil. Forward, Zor! Ay, Forward! kinabahan ko Ah, siya. game. Umahinga ako. Sorry. Game. We got this. 3. Yan, ready ah. Diretso ako. Hold mo Yan, na. tigil. Adjust. Dikit kayo dito sa akin dalawa, dikit kayo sa akin. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Lapit. Takot lang. Zor, wag ka mahulog, Zor. Zor. Hindi ka magalaw. Game. Uy! Nice, wait lang. Oh my god, guys, it's happening. From the left. It's happening. Go! It's happening. Sige lang guys. Bukas na ulit. I-form muna natin. Ano nangyayari? I-form muna natin. Tayong tatlo dito. Auto match! Roll out! Blue red. Yung goma natin, Gog. Empire Pyramid. Angas! Angas ha? Angas. Glitch na lang natin. Maglipad tayong lahat. Wait lang. Lipat tayo. Lipad. Ay! Hold nyo yung spacebar! Hold nyo! No way. Hold nyo yung spacebar! Wait lang. Hey! Kaya hold. Yan. Nice. Up. Ay, Zor, yung puwet mo, Zor! Lipad, tuwing. Wait lang. Sino nagtulak sa akin doon? Binitawal mo lang. Kalma ka lang, Zor. Binitawal ko na yung keyboard ko. Yeah, nice. Propel na. Bala mo na. Nice. Zor. Ay, sobra! Hindi ako yun. Game. Oh, tigil. Ay! Zor! Oh my god. Wait lang. Nice. May progress. Ay! Ano, bumalik na yan. My bad. Ito yung coordination ng puta. Wala. Sige lang, bilisan mo. Ay, tara na. Niloloko lang natin sarili natin dito. Ay, Hindi ka na biruan pala ito. Madali na dapat eh.
Si Josh, ano nangyari kay Josh? Si Jess nag-ipon. Kilata si Josh. Uy! Kaya ako sa likod na punta sa harap. Slide ako gago. Ay, wait. Sorry! My bad. Si Zed. Uy, gago tayo yun. Stop. Oh, di ba gawa na yun? Go! Ay, stop! May naiiwan na scout. Aray ko. Si Josh. Uy! Bramstock. Pagbaba nito, takbo agad ha. Wala na. Takbo. Oh, tingil. Uy, gago. Nagsimpraman ka. Uy! Uy, wait lang. Ako kanina pa nga. Hihinan mo ako. Level 1 boy. Game. Nice. Ay, gago. Wait lang. Mama! Ang madali. Pinulak. Wait. Oy. Sino ba yun? Nagatulak na yun. Wait lang, dito nga tayo, try natin dito. Exploit tayo. Dito sa... Dikit-dikit tayo lahat. Yan. Tapos sabay-sabay tayo magtalon. Wala yan, Gagi na. 2, 1, go, Josh. Si Josh. Yan. Start. Yan. Yan. Isa pa. Ano tayo sa wall? Nice. Wala man nangyari dito. Wala na. Pakamatay na tayo. Tara, ibang game. Ayaw ko na. Walang synergy. Fountain na kakakawa. Thanks for watching. Wait, magana yung flash. Gumagana na ata yan. Bilang effective. Ilang gumagaya sa malayo. What the heck? Ano yun? What the fuck? Nakaano ako? Control. Q. Try mo nga, Zor, Q. Sira yun. Ito pa yung 1,200. Nakatagilid na yung card. What the heck? How do you rotate this scroll? Nice. Nawala ang book. Ito. What the fuck? Si Vince Anino ang puta. Mata na lang nakikita eh. Tiyan mo. Zor, tiyan mo si Vince. Talikod ka, Zor. Ay, Vince kay Zor. Sabang punch. Can't see me, Yan man. yung flashlight. Gago. Uy. Monsters aren't real, diba? Imagination mo na yan. You're the monster. You're the monsters all along. Ba't nawawala? Hello? Inig yun. Guys, may skull. Oh, skull. Yun. Skull. Putang ina. Ano yan? Sobrang laki. Left click? Ayaw nga. Baka right click. Try mo right click. Ayaw rin. Try mo yung middle click. Middle click. Baka iniba mo yung Ayaw ano, talaga. yung movement mode. So, patay ka. Tignan mo yung settings mo. Sabay movement mode. Ano, wala Yung Okay. Oh, keyboard plus mouse yung i-click yung pili mo. well. Yun na yun. Keyboard. Bago ko. Ay, mali. Uy, ikaw rin, Mark. Ay, putik. Balik, What Zor, the- balik. Ito. Putik. Oo. 3, 2, 1, go! Uy! Mga jologs. Fuck. Oh, kalma lang, Oh, Mark. one tick. Fucking hell, bro. Ayo! Ayo!
Bam! Parkour! Ano ba? Oh, nice. Spell natin, sigaw natin, pero mananalo din. Ikaw na yung matatalo eh. Buisit na yan. Nabawi pa. Epic comeback sa huli. Kalain mo yun. Buisit. Sabing sigaw namin nila, Jiboy. Sila mga lasing. Mga lasing sila. Ala! Naantok. Tulog, bagsak. Lasing yun. Di nakapurma eh. Tulog sila lahat eh. Alright, Sa we're pagsabi, feeling walang tulugan eh. Kaya nga eh. lucky. Oh, 12. 2. Putek. Ako na to. Fuck! Yeah! Beans. Baines. Second. Ako na yan. Bakit first ako? Ikaw yung highest number. Sai is leading. Uno. Joke lang. Ina mo, ikaw din naman mananalo. Ayos mo, Josh. Wow. Las gago sa red ka, Josh. Gari ka na, Josh. Niyo. Ano yan? Ah, Okay. bawas. Bawas. Bawas lang coins. Oh, Uno! At least safe. she's safe. Mamaya, magabawi yan. Buisit na yan. Hard press. Ano pre? Laba. Hard press. Laba. It's a tie. It's atay. Yes. Dulog talaga yun eh. Ano to? Hello. Ano yun? Bago to ah. Malalaman natin. Josh. Ganda ng Uy, board mo, patay! Josh ah. Sorry, sinabi mo. Or black Oh. hole. Wins! Muntik ka na. Gagawin mo na pala. shit. Fuck. Akit Called Beans. dodging, bro. Dodge. Dodge all of them. Look, Akit Beans. look, Huwag na sana bro. masira yun. Oh, Oh, die, Josh. 13, 13, 12, Oh 10, shit. 10 seconds. Ah, Yung ulo. buti pa kami dito. Si Josh, iba yung... 4. Oh no! No! Yeah! Wait naman si Josh gago. Sorry, Josh. No, you Get that screen out of here. What the heck? Grabe. Linig pa rin. Baka Galing, kulay lang. galing. No way si Vince pa rin linig. Ay, di. Parang display lang pala putik yan. Design na. Design na room pre. Tayo na. Walang indicator. Ganito Come on, dapat yung come on. Yeah. No, damn! Oh, wala. Yes, What sir! the clutch? Nice. Fuck. Dump. Uy. Oh, Okay. Pero wala pa rin namamatay. Oh, na-pick. oh, Na-fake. na-fake yan. Yes. Pakabatay na kayo, Crossover. Pai! Pakabatay na kayo, Pai! Oh, ito. Uy! First. Oy! Yellow! Yellow! Hindi pa tapos? Oh, hell no. Watch me cook this. Good luck, sir. Wait, I'm not cooking. Okay. Nice. Nice. Naiintindihan ko. Wow. Hindi ko na Go. naiintindihan. Lord! Hindi ko na naiintindihan. Di lahat mag-ikot ulit. Dang. Ito yun, di ba may portal? Ah, di wala pala. 1. Ay, ano? Malayo daw yung TP. It's okay, ba? Tayo ba? Pinakababa. Ah. Yung puti. Yung ano, parang center middle. Sa baba. Sa iba Tapos pala. yung top left yung punta. Damn! Kailangan talaga. Oh, wow. Okay. Ata. Ata, di ko lang. Then siguro yun lang natin, Mark. So, kailangan natin talaga dumaan dito. Yeah. Ayo, yan nga. Avoid falling off. Go, let's go. Got it. Get out. Get out.
Oh, no. Oh. Oh, shit. Uy, gago. Get out! Ba? Alis! Okay, okay. I'm out of here, boy. Uy, Uy, gago. Saan ka, sir? Saan ka, sir? Kung ano, gago. Uy, Uy! I'm out, boy. Oh my god. Nagapunta, sir. No! Uy! Akala ko, gago naman tayo naman si Josh. Ito na. Nauna ako. Yeah, Let's we go, Vince. Alright. Hey! sa- Zero. Oh, Walang zero, sir. joke lang. What do you mean? Sana karma hindi ka na. Sana makuha ni Mark. Sana makuha ni Mark. Hoy! Akala, ito we're the same team! Switching team. Ooh, risk taker. Shortcut ba daw? Tara, shortcut nga. Kay Des. Hindi ko kinuha. Yan si Benzo, gagawa mo dyan. Oh, talaga, sir. Bye-bye, Josh. Ay, putik. Team. Sinasabataan kita. Oh my god, sa pinaka-una pa nga. Ay, pwede pa mag-ulit. Wow. Pwede pa mag-akyat, sir. Ako pa mauna dyan. I think. Sana. Ooh. Ako yung seeker. Okay. But where? Anong ano kayo? Naka-prop kayo? Oh, Hi, Benz! Nagkatago pa lang ako. Ang hirap man. Ay, tayo, Josh. Ano nga ako nga, di na ako nakatago eh. Walang warning sa ano. Eh sir, nalagpasan mo sir. Diyan ka pala, Sai. Saan? Uy, gago! Ano Oras mo? Di pa mawarita. now! Nice one. Hanip. Hey, wala Ay, ako. man. That's BS. Extra crystal. No. Bang! Bite mo naman ba? Tax. 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 Si Diyos. Uy, ay! Galing sa yeah. simula. Ay, Ah, yun na yun! come on. Nice lang yun, Josh. What are the odds? I told you, Zor. I told you, Shut boy. your ass up. Grabe na. Hindi talaga Ay maiwasan lang. tong mark. Tres lang yan. Tres. Ba talaga yung luck ni Mark? Uy, gago! Ina Ay, mo! magdalaw si Vince. Uy, laser tag, laser tag. Ay, dalaw si Vince. Makaswerte pa to si Vince, gago. Tapos Dalaw pacing po. mo. Ang dalawa agad na. Ito na. That's Laser. Diyan ka lang ba? Diyan ka lang ba? Diyan ka lang ba? Ulo. Stay there ba? Dapat Stay there ikaw ba? dyan. Oh! Ay, puta yun lang! Owned it! Inuna nyo! Hi, Josh. Boom. Hello? Nice. Nice. Hello? Oy! Ay, Nice one. nasigang pang aputek.
What? Mark, Tuloy mga gala, lang. Mark. Mga gala, Mark. Hi, Josh. Don't worry, Josh. Okay lang yan. Josh! Josh! Nice. Sorry, Josh. Akin yan. Hey. Yeah. Let's go. Yes, sir! Nice. Wait. Give me that extra. Nag-teaming sa free for. Deserve by deserve. Deserve mo yan. Nailaw mo. Alright. Alright. Pero Okay, baka buddy. mag-cook pa si Mark eh. There's a possibility. What's up, boy? Depende sa placement ng crystal. Yun na nga eh. Ang masakit nito sa likod ko. Ano pag sa likod ko, okay lang. Ikot kasi. ka. Ay, pwede mag-TP sa baba. Oh, Give it something, boy! ayun nga, may bibigay pala to sa'yo. A minor. Abot, abot. Nice one. Sana. Yes, sir! I will be the one to break Mark. Wala na yung wins Are you ko, sure Mark. about that? Yes. Nalang yung goal eh. that? Yes, excuse me. I will suffer, you suffer. Please. Uy, sa baba. Si Ah, Josh. may nagdagpas Si Josh pa yung ako dun. dito. Uy, sa atin, Mark! Uy! Tayo. Ako mauna, pre. Nah, Ako muna, pre. nah. Oh, Dog! Wala eh! Time out ka muna, bye. at least Josh may kasama ka na. Nag-respawn si Josh. Josh, wag lang 3, Josh. Kaya mo yan, Josh. Kaya mo yan, Josh. Uy! Ano ba yun? Kaya kawawa naman si Josh. Wala Ay, na. gago dit. Ngayon ko It's pala mine. That's mine, Zur. Yes. That's mine. Fuck! This boy. Sabi ko sa'yo, Let's go. Mark talaga, oh. Tiba. Challenge me. Well, wala ka na rin mabili. At least may 4 na ako. Fuck. 10 ang minus is plus 0. Gat na. Really good pa. Good, harap. Fuck! Isa taas pa. Akin na yan. Akin na yan. Ano na dyan, Budge? Butch. Budge. Ano yan? Wala ka na mabili. Ano ba to? Ah, mash the buttons. Alright. Ah, mush. Parang rhythm something shit. Sige, boys! Bitch, kalma lang ako, bitch. Holy shit, gano'n kalayo to. sakit na. Ako rin. Yeah, pala yun. Dang. Oh, man. May chance pa. Extra. Wala na yan, Zur. Pwede makuha ni Mark. Ah, di. Sobra din pala yung teleport. Hindi, sobra. Oo. Pabili natin. Yan, way boy. Alright. You gotta be kidding me. You have Ayun. got to be fucking shitting. I told you, Orange dog. Jesus is with me. Orange Jesus. Last game na natin, no? Forever. Hey, Josh! Josh, you got Josh. this, Josh. One. Yes! There we go. He has been lifted. In your face, boy! Wow. Yung isa, madadalan mo. Ay. Virgin Ay, bawi. Watch this. Epic come.
Oh, oh. In another round, boy. Yan ah. Binabot. What type of line ng mga minecart nyo? Yeah. Gather some corn. Oh. Oh, you're dead. Oh lang. Oh. Ba boy? Come on. Huwag ka ganyan, sir. Pag ikaw nadali. Wala yan. Ganito lang to. Ang bagal naman. Yep. I think Yep. mamaya bibili something eh. Or wala pala talaga. Ganito lang talaga. Bruh. Yay! Easy tayo. Easy tayo sa amin. Oh Easy shit. win. Ang trash naman ito. Sa sarap ni Josh. Yung next crystal. Eh. What the heck? Ba't yung taas? Ah, yeah. Kasi namatay ka nga pala. Oh. Damn. Yes. Ito na. Final round. Extra. Yan na 5. Sabi ko sa'yo doon eh. Sabi ko sa'yo ba eh. Oh, ano to? Fishing, Fishing fishing, friend. fishing. Fishing, fishing, fishing. No bomber. Oh. Shut up, Zur. Sorry. Ayun na. What? Kapag change pa yung screen, yan. I-ano nyo yung mouse nyo. Galawan. Tapos mag-hook ng fish. Wag sa shark kasi pag sa shark mag-delay yan. Kasi kakaranas ko lang. Yes! Holy. Noise. Damn. Damn, boy. Locked in. Dapat yung one! Hindi ka nag-teleport. Nandun mo yung diamond. Ay, yan. Wag lang sana kunin yung ano ko. Okay, walang kuha. Yes! Yay! Pwede mo na say. Pinutin mo agad sa'yo. Spam, spam. I got you, dog. Oh! Okay, that just happened. Wow. Pag ito nag-spawn sa harap ni my god. Wala rin ako pera. Ay, oh! Di ba na ano ka? 18. Well, Or siguro tatlo. Wag lang sana. kung pwede mag ano. Hey, Benz. Doon pa talaga sa akin kanina. Ay, si kay Josh! Yo, what's up, Ay, kay Josh. nigga? Josh! Makakakuha rin si Josh! Yeah! One crystal. Pinagbigyan. Yeah! Nice one, Josh! Yun o, nag-magnet pa. Josh, bilisan mo daw, Josh. Yeah. Yeah! Bili mo na, Josh! Yeah. Let's One! go. Nice. Sheesh! Trap card. Trap card. No! Yan yung Yari. Nakuha niya. Wala. Sabi ko sa'yo, Zor eh. Take the minecart, I told Mark. you, Zor. Take the minecart! No! What you say?
Sabi Hindi ko mo sa kasi Zor, kinuha ko Zor kanina eh. Dapat tinuha ko yung teleport. Pwede ko pa magawa yung baba, oh. No. Yung baba. Yung baba, Zor. No fucking way! Yung baba, Zor. Makuha sabi ko si ba? Zor eh. Ba't ba ako pinupuntang hindi dito? Tangina. Sabi si Zor eh. I told you, boy. Told you, boy. Sabi ko sa'yo, boy. Ikaw bang manalo? Red space. Sino? Kay Mark ka. Ay, siguro ay Mark ulit eh. Krista. Si Mark ulit yan, tay. Si Mark ulit yan, tay. Ah, nice. Nice. Eh, 100 spaces. Dala naman ang awarding na to. Wait lang, speedrun ko naman. Award. Most Si- traveled space, eh. Go out. Skip. Ako? Nice. Skip. 161. Skip. Mark, Skip. siyempre. Si Mark na yan. Skip. Tama rin mo. EJ. As usual.